Guys, manghaon tag man. Katulog kita buo. Ayan. Ada asin guys. Ayan. Ay, apply. Nag-post mo ko sa YouTube ba ni nahonin. Ta katong post ni mama 400 ag views. Nay. Saan? Amang daw. Man nakangab. Sino man na? Oo. Yung inom na kabit. Ay, umong ka ba? Ano, mapapay mo sa beer.